حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے، بعد میں اگرچہ پیدائشی ولی تھے لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، ابھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی میری ماں کی بات، وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ ڈاکو جب لوٹنے آئے 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، ابھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو، یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا ماں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا۔ مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے، لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے کہا 100 دینار، اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بول، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں، تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے، 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال۔ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی، 14 سال کا بچہ۔ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے، ڈاکو کا سردار کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینک کے کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ کو کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں، مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے جا۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا ہے، رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں، توبہ میری۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا، مائیں تیار کرنی ہے۔ یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت۔ حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا، نبی خنساء کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا۔ وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جاتے۔ تو قصیدہ جناب خنساء رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے، کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے۔ حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں، اتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے، اتنا کسی کی اشک شوئی، آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے۔ یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی
ड्यूटी नहीं करते। हजरत जनाब सैयदना खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कसीदा पढ़ा जाता, लोग धाड़े मार मार के रोते। ये वही खुनसा थी जंगे ओहद से कुछ महीने पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। वो बीबी मशहूर शायरा का कसीदा रोने रुलाने के लिए पढ़ा जाता। उनके 4 बेटे जवान थे। ओहद के लिए जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, फौजी आए, माए बहने बच्चे तैयार करें भेजे। इनकी सहेलियां कहने लगी कलमा तो तू पढ़ गई है, तेरे बच्चे भी पढ़ गए हैं, पर तेरा सबको पता है तेरे बच्चे कोई नहीं जाएंगे, इसलिए कि एक भाई के जाने पर तूने कसीदा लिखा है तो आज तक पढ़ा जा रहा है, तो 4 बच्चे ऐसे तेरा नहीं जाता। खुनसा चौक पे जब जंगे ओहद के लिए सिपाही और मुजाहिद निकलने लगे तो चारों बेटे लेके चौक में आ गए। बीबी जिसका रोना धोना मशहूर था अपने बच्चों को चौक में खड़ा करके आती, इधर देखो कसम है मुझे अल्लाह की इज्जत की, मैंने तुम्हारे बाप के साथ। ये माँ लेक्चर दे रही है और चौक में दे रही है ताकि दुनिया को पता चल। खुनसा का खुतबा मदीने के चौक में कहने लगी मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जहलियत के जमाने में भी तुम्हारे बाप के बिस्तर को कभी नापाक नहीं किया, कभी नापाक नहीं किया। मैंने तैयब और ताहर बच्चे पैदा किए और मैंने अपने सीने से अपने वजूद की खुराक तुम्हें दी, दूध पिलाया। मेरे बच्चों सारा जमाना जानता है कि मैं किसी की जुदाई नहीं सह सकती। मेरा भाई गया था तो मेरा कसीदा ज़रबुल मिसल बन गया, दुनिया पढ़ती है। अब सुनो, अब मैं मुसलमान हूँ, मैं रसूल पाक का कलमा पढ़ती हूँ। याद रखना मैदान में तीर चले ना, तलवारें चमके, नेज़े बरसे, सबसे पहले जख्म मेरे बच्चों को आने चाहिए। बच्चों की तरबियत माँ कर रही है, पहला जख्म तुम्हें लगे। फिर कहने लगी अगर मेरा दूध पिया ना तो फिर याद रखना एक तीर भी तुम्हारी पुश्त पे नहीं होना चाहिए, जितने भी खाना सीने पे खा के आना। मुझे ये ना कहे तेरे बच्चे भाग गए थे और पुश्त पे उन्होंने तलवारें खाई और जख्म खाए और लोग खबरदार पे तीर खाना, खबरदार, जुर्रत का मुजाहरा करना। खुतबा दे के जनाब खुनसा अंदर चली गई। वो कहते हैं हैरान रह गए। मजे की बात ये थी बीबियां कहने लगी खुतबा तो दे दिया है, दुआ करो इसका कोई बच्चा शहीद ना हो जाए। बड़े सख्त कसीदे लिखती है, ईद ना हो जाए, दुआ करो। लेकिन अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, उनके चारों बच्चे शहीद हो गए। चारों 18 जख्म थे बच्चों के पर, थे सारे सीने पे। 18 घाव थे तलवारों के पर, सारे सीने पे। मेरे महबूब बहुत से वापस आए। 4 बेटे जिस माँ के चले गए, उस माँ को तसल्ली कौन दे? जनाब खुनसा के खड़ी हुई। सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था कुछ दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, कि मेरे हबीब पाक नजर उठाई का खुनसा तुझे पता होगा तेरे 4 बेटे शहीद हो। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहा ना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोग। हुजूर यही तो दुख, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है? कहने लगी यही तो परेशानी है, मेरे 4 थे, दिल करता है मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता है 400 होता। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान 2 जहां फिदा। होने मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर 4 थे और फिर बचत नबी आज भी इस माँ की जुर्रत गवाह है। माँ पूछने लगी सोने ये नहीं पूछने आई कि मेरा कोई बचा है कि नहीं, ये पूछने आई हूँ मेरे बेटों ने कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया। हुजूर कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया मेरे बच्चों ने, पुश्त पे जख्म। रसूल पाक ने फरमाया खुनसा तेरी जुर्रत को अल्लाह कबूल फरमाए, मेरे बच्चों ने जितने भी जख्म खाए हैं सीनों पे खाए। मैंने कहा माए अजीम हो तो बच्चे भी अजीम होते हैं, और अगर माँ किसी के साये का अंधेरा देख के डर जाए तो बच्चों में जुर्रत कैसे आएगी? करबला के मैदान में कैसे जाए? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी के पोते जनाब जुबैर बिन अवाम, अशरम बशरा सहाबी, उनके बेटे हजरत अस्मा जनाब सिद्दीक अकबर की बड़ी बेटी के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर इमाम हुसैन के बाद निकल आए मैदान में निकले जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज्जाज बिन यूसुफ मुकाबले में भेजा गया। अल्लाह की कुदरत के अगरचे पहले जब लड़ाइयां हुई तो ये कामयाब हुए हर मैदान में, बड़े बहादुर थे और मदीने के लोगों ने इनके हाथ पर बैत भी कर ली, इन्हें खलीफा भी मान लिया। हज्जाज बिन यूसुफ जब आया तो वो तगड़ी फौज लेके आया, कुछ इनके साथी शहीद हो गए, पसपा हो गए। हजरत अस्मा उस वक्त 100 साल की बूढ़ी थी, 100 साल की माँ, हाथ कांपते हैं, राशा आंखों से नजर आना बंद हो गया। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर माँ के पास दौड़े आए, कहा माँ अकेला मैदान में रह गया हूँ, चंद साथी हैं, ज्यादा देर लड़ नहीं सकते, तेरे बुढ़ापे की बड़ी फिक्र। माँ तू कैसे मेरा सदमा बर्दाश्त करे? माँ मुझे बता जिहाद में रहूं या तेरी खिदमत के लिए आ जाऊं? माँ कहने लगी अब्दुल्ला तो मेरी फिक्र न कर, पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं? माँ का जुमला कहते रानाई और वलवला और जिहाद का जज्बा निखरे, बता सच्चा है कि झूठा? जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे माँ जो मुस्तफा करीम की नबुव्वत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, बिल्कुल सच्चा हूँ। कहा बेटे फिर मैदान में रहना, छोड़ के ना आना, कोई मुझे ताना ना दे के मैं बुजदल की माँ हूँ, देख मुझे ताने से बचाना, ना कहे बुजदल की माँ, मैदान में रहना,
मैदान में। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, अम्मा बड़ा जालिम आदमी है जो मेरे मुकाबले में आया, सुना है कत्ल करने के बाद नाक काट डालता है, आंखें निकाल डालता है, जूद की बोटियां कर देता है। 100 साल की माँ, 100 साल की अम्मा लाठी का सहारा लेके खड़ी होगी और जमीन पे लाठी मार के कहने लगी, अब्दुल्ला मैदान में बेटे, बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती, फिर उसकी बोटियां की जाए तो उसे तकलीफ है। चल बेटा मैदान में रहना और देखना मैं तुझे सलूट करूंगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान में गए, शहीद किए गए। मक्कातुल मुकर्रमा के चौक में, जन्नतुल माला जहां आज कब्रिस्तान, उसके चौक में आपकी लाश को लटकाया गया। एक दिन हजरत अस्मा गुजरी, 14 दिन हो गए लटके हुए, तो एक शख्स उनके कान में कहने लगा, अम्मा अभी तक तेरा बच्चा लटका है, हज्जाज ने दफन नहीं होने दिया। जनाब अस्मा ने अच्छी आवाज दी, जोर से बोली, बोल के कहने लगी, लटका रहने दो, बचपन से ही घोड़सवारी का बड़ा शौकीन है, बचपन से ही घोड़ों पे रहता था। शाह सवार घोड़ों पे रहते, शाह सवार जमीन पे होते, घोड़ों पे होते, लटका बचपन से ही बड़ा घोड़सवार था, बड़ा शौकीन था, कोई अर्ज नहीं। 14 दिन लटके रहे, लाज से बदबू नहीं आई, दूर दूर तक खुशबुएं फैली हुई। लोगों ने कहा, अस्मा तेरे बेटे के वजूद से खुशबू बड़ी आती है। कहने लगे, जब पैदा हुआ था ना पहले दिन, उसके नाना अबू बकर सिद्दीक उठा के मुस्तफा की बारगाह में ले गए थे, नबी पाक ने खजूर चबा के गुट्टी दी थी मेरे बेटे को। कहने लगी, उसके वजूद से बदबू आ सकती है, उसको पहली खुराक मोहम्मद अरबी का लुआबे दहन दिया गया, उसके वजूद से बदबू है, लुआबे दहन शामिल, इसकी तो नस्लों से भी खुशबू आती रहेगी। माएं जब अजीम होती थी तो बेटे भी। हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे के पास मजदूर आ गए, मजदूर सारे बड़े परेशान, और जब जाके अम्मा को दुख सुनाते, अम्मा थोड़ी और रो पड़ती, हालात और खराब हो जाते, ज्यादा खराब हो जाते। सैयदना वहाब इब्ने मुनब्बे मजदूर आके कहने लगे, हमारी भी कोई जिंदगी, हमें ये पहाड़ काटने पड़ते हैं। तो फरमाने लगे, आओ तुम्हें बनी इसराइल की बात ना सुनाऊं, हमारा हौसला बढ़ जाएगा। का सुनाइए। कहने लगे, बनी इसराइल की एक माँ के 7 बेटे, बादशाह ने कहा खंजीर खाना पड़ेगा। वहाब इब्ने मुनब्बे कहने लगे कि माँ को आ गया कि खंजीर का गोश्त तेरे बच्चे नहीं खाते तो फसाद बर्पा होता है मुल्क के अंदर, बादशाह काफिर था, खंजीर खाना पड़ेगा। तो माँ कहने लगी, ये नहीं खाएंगे। बादशाह ने माँ की आंखों के सामने बड़ा बेटा कत्ल किया, छोटा कत्ल किया। वहाब इब्ने मुनब्बे कहते हैं, बनी इसराइल की उस बीबी के सामने 6 बेटे कत्ल हुए, 6 बेटे, सिर्फ किस बात पर कि खंजीर का गोश्त खाना है। माँ ने कहा, नहीं, मैं अपने बच्चों को हराम खाने की इजाजत, हालांकि शरई मसला है, जान बचाने के लिए गुंजाइश है, लेकिन जो डट जाएगा वो बड़ा शहीद होगा, उसका दर्जा फिर बड़ा होगा। अपने बेटे की बारी आई तो माँ की आंखों में आंसू टपके, बेटे कत्ल हुए तो अम्मा रोए भी नहीं। वहाब इब्ने मुनब्बे कहते, अच्छा, कहने लगा, अब नरम हो गई, 6 बेटे इकट्ठे कत्ल हो गए, लगा इसको साइड पे जाके समझा ले, है भी छोटा, अगर ये खा लेगा गोश्त खिंजीर का माज अल्लाह तो मैं छोड़ दूंगा, कम से कम तेरे बुढ़ापे का एक सहारा तो रह जाएगा। अम्मा बेटे को कोने में ले गई, जाके कहने लगी, बेटा माँ हूं ना, एक आंसू निकल आ गया, क्या करूं, मजबूर हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरा दूध पिया तो मैंने तुम्हें हलाल का दूध पिलाया, हराम का लुकमा नहीं जाना चाहिए। माँ मुस्कुराती हुई बच्चे को लेके आई तो बादशाह कहने लगा, समझा दिया। कहने लगी, समझा दी, वही करेगा जो मैंने कह दिया। बादशाह ने गोश्त रखा खिंजीर का ला के सामने, तो बच्चे ने उठा के गोश्त बादशाह के मुंह पे पटक के कहने लगा, हमें कमजोर समझता है, खुदा की तौहीद वाले हो वो कमजोर नहीं पड़ा करते। का ये समझाया था? का नहीं समझाया तो जरा ज्यादा था, पर इसके हाथ ही सिर्फ प्लेट आई, समझाया तो जरा ज्यादा था, पर सिर्फ जो चीज हथे आनी थी वही मारनी थी ना, तलवार इसके कब्जे में थी नहीं, वरना तेरी गर्दन उतार देता। हज़रत वहाब इब्ने मुनब्बे फरमाने लगे, माँ भी शहीद हो गई और 7वां बेटा भी शहीद हो गया, लेकिन कहते हैं वो 7 ने जब जान दी तो फिर मुझे आई, इनकलाब आया, वो जो बादशाह लोगों को खिंजीर खिलाया करता था वो कत्ल हुआ, फिर बनी इसराइल में इनकलाब आया।